Halo, jadi ich bin zu Hause. Also, gue mau ngejelasin apakah gampang atau susah belajar bahasa Jerman di universitas. Ist das einfach oder schwierig when wir Deutsch in der Uni lernen? Also, check it out. Pertama yang kalian butuhin pada saat belajar bahasa Jerman di universitas ist ein Rucksack. Rucksack itu artinya ransel. Jadi ransel apa aja, mau ransel yang gede, ransel yang kecil, pokoknya kalian harus punya rucksack dan nicht zu groß und nicht zu teuer, billiger. Kedua, zweite ist Buch, Netzwerk, natürlich Netzwerk. Jetzt lernen wir in Netzwerk Buch B1, also ich habe A1 und A2, aber buku gue yang A1 dan A2 itu ada di Malang di kosan, tapi yang ini ada di gue B1 karena gue udah semester 4 yang belajar B1 Kursbuch, dan tentu saja akan berdampingan dengan Arbeitsbuch. Jadi Kursbuch ini buat belajar, Netzwerk Kursbuch ini buat belajar dari Klett, dan yang Arbeitsbuch ini buat latihan. Jadi lihat, nah kalian harus menyiapkan duit sekitar 400.000 rupiah untuk membeli 2 buku ini, Netzwerk. Jadi setiap semesternya akan ada buku, tapi ich glaube das ist das letztes Buch. Untuk semester berikutnya gue nggak perlu buku Netzwerk lagi. Dan tentu saja dosen bakal memberikan Vorschlag itu saran, Vorschlag. Jadi akan memberikan saran untuk membeli buku B1 atau memfotokopi buku B1 Prüfung Vorbereitung. B1 Prüfung Vorbereitung itu adalah persiapan ujian B1, dan tips dan übungannya ada di sini dari Huber. Dan di sini banyak sekali latihan-latihan soal ujian B1, dan gue rasa ini sangat bagus untuk pemula. Selanjutnya, next, kalian harus siap untuk banyak fotokopian soal yang diberikan oleh dosen, dan catatan-catatan gramatik, natürlich. Lihat, ini belajar semantik, Deutsche Semantik, dan kalian harus siap akan semua itu. Ini, wow. Also wir müssen schon bereit sein. Dari sekian banyak buku ini, yang bakal recommended adalah buku yang ini, karena ini sangat-sangat lengkap dari B1 untuk memperoleh sertifikat B1. Jadi ya, kalian bisa melihat di sini latihan-latihannya lengkap sekali, plus dikasih tips di belakangnya. Buku ini selain memberi soal, selain memberi übungen itu adalah soal atau latihan, übungen. Selain memberi übungen, dia juga memberi tips. Ingat, ini recommended dari Huber. Seharusnya ada kasetnya, tapi karena ini fotokopian jadi gua nggak dapat kasetnya. Netzwerk juga sangat recommended karena ini adalah lanjutannya dari buku Studio D. Kalau kalian belajar, Studio D itu adalah buku belajar bahasa Jerman dan isinya mungkin sama saja tapi lebih lengkap. Kayaknya Netzwerk recommended banget karena latihannya lebih mengarah ke bahasa struktur dan gramatiknya, dan dapat DVD kalau nggak salah ini. Tapi DVD-nya udah gue install di laptop, also das ist sehr recommended. Und natürlich Sie können es kaufen in Tokopedia oder eBay dari von Klett. Ini juga, jadi buku Netzwerk Arbeitsbuch dan Kursbuch ini dijual secara berdampingan. Jadi jika kalian membeli ini, maka kalian dapat ini. Jika kalian membeli ini, maka kalian dapat ini. When wir das Buch kaufen, also wir brauchen es auch. Jadi sangat recommended. Dan web yang sangat recommended kalian ingin belajar bahasa Jerman, jika when wir Deutsch lernen möchten, also öffnen wir Deutsche Welle www.dw.com. Also das ist recommended karena di sini kita bisa belajar oleh by Nikos Vek
Handwerk. Jadi di sini tuh sehr einfach, tentu saja einfach itu artinya mudah, einfach und schwierig itu artinya susah. Jadi ist das schwierig oder einfach Deutsch lernen? Apakah susah atau mudah belajar bahasa Jerman? Tentu saja sangat mudah dengan cara kita bisa belajar di Deutsche Welle bersama Nico. Ikuti filmnya dari B1, dari A1 hingga B1 di sini ada. Dan soalnya tidak terlalu susah, bahkan sangat mudah dan sangat recommended bagi kalian yang ingin memulai belajar bahasa Jerman. Jadi das ist alles, itu saja. Apakah susah belajar bahasa Jerman? Ich glaube, das ist sehr einfach ketika kita punya niat, das ist sehr einfach. Aber ketika kita tidak mempunyai niat, das ist sehr sehr schwierig. Kenapa? Karena bahasa Jerman memiliki banyak kosakata dan artikel. Der, die, das. Itu adalah kesusahan jika kalian mempelajari bahasa Jerman. Dan menurut gua, ich glaube, das ist sehr einfach, nicht schwierig, nicht zu schwierig, also nicht zu einfach. Jadi, das ist normal. Und ya, dan itu adalah gua menjelaskan Bücher und website im internet untuk kita mempermudah kita dalam belajar bahasa Jerman jika kalian ingin mempelajarinya. Dan tentu saja jangan ada kata untuk menyerah dalam mempelajari bahasa asing. Seperti kita belajar bahasa Inggris, English lernen, kita juga akhirnya bisa dengan sendirinya English lernen. Dan kita juga harus bisa mempelajari bahasa asing selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Jerman. Das ist alles für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht zu teilen, zu mögen, zu kommentieren und zu abonnieren. Also warten Sie auf unsere andere Video von Nathan, Omo und Priska. So, tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.